Amin, dayawag iti man nakabalin nga lawag, dayawag iti man nakabalin nga panagbalin ng langit, dayawag iti pinagbalin ng daga, dayawag iti pinagbalin ng tao iso ni Adan, dayawag iti pinarsuan ni Adan iso ni Eva, dayawag iti divine person ti Diyos Ama, mamartinya na managelo pamagan kanosik, dayawag iti divine person ti Diyos Anak, Inay Maria Conchita Santiago Ilagan, ket dayawag ti divine person ti Dios Espiritu Santo, ken divine person ti Dios Espiritu Santa nga urayan iti sangalubungan. Dayawag dagiti duwang aya nga nagapuana isu da Dalmasio Wilma ken ni Wilma Dalmasio. Dayawag dagiti umuna ken nagdinama nga trompeta iti motherland ken iti promised land, dagiti aming mangiwarwaragawag iti sa nga Dios, dayawan kayo apo. Mamon yo, daytoy kapsat yo, anak yo, siyat ni Prinsesa Grace, nga ada dito'y Motherland Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela, Region 2, Cagayan Valley, Philippines. Nayan nga lawag tayo kakabsat nga awan iti labas na, ket naragsakag kakabsat nga makakita wenno nakita kakabsat iti Facebook tayo nga dagiti kakabsat tayo di promise lang ket adamot tayo iti may bagbaga nga live da kakabsat adati live da nga kanta kakabsat so kung apay ket kunada kakabsat nga han nga garamat kuma iti cellphone iti promise lang tata ti baga mo nga lolawag ni Manong Jimmy idi nga iti kay balinan kakabsat iti cellphone ket self kunana bagi phone ket iso ti lapayag kunana so kunada han nga dagamin iti disiplina nga nagsurat iti nga kunana nga hang kayo nga agaramat iti cellphone kunana gamin ada di time nga makadistract met nga pudno lalo no ada ti tumawag syempre no madam ti kanta wenno himno ket tumalyaw da no kam amin ada di makaringkor nga cellphone so that's why nga kunada nga mabaling ka agaramat nga i-off mo wenno i-silent mo tano datawag hang pigsa ti ringtone na kasjay so kunak bagada nga hang mabaling nga aramaten ti self bagi phone ket iso ti lapayag so cellphone tata ada pay lang kadagiti preaching kakabsat iti promise lan lalo ni Uncle nga William Tobias ada kadagiti preaching na nga malagip ko nga kunana nga ada ti Master 3 wenno oren ni Manong Jimmy sa mura kunana Master 3 ada ti Master 3 di kunada nga God Lord help me ada dayta di God Lord help me tata dadi God iso kano ti Dios iso iti Dios Ama iso ti langit dadi iti tapos iti Lord kakabsat ket iso iti daga iso ngaron nga ada kada kami dadi preaching nga kunami nga sa umidijayen nga haan nga kuna ni Ama ngano ada ti kwartam kunana ket ada ti kwartam kaya mo ti puunan ada ti puunam kunana sugal gambling Lord kunana ada mo DJ nadalos nadayaw nga Lord kunana DJ praise the Lord DJ mo DJ kunatan nga agpatander kay ti simbaan ta dati 10% na so DJ praise the Lord tata iti mo kanyami iti ba aday kadagiti owner iti daga kakabsan ti awag mo kanya daket landlord so landlord ibig sabihin kakabsat iti daga ket ti kayat nangasawan ni Lord kakabsat help me iso dadi sino ti help me wenno mangtulong kada tayo iso kakabsat ni Ama Adan kasano nga banag natulungan na tayo kasano na tayo matulungan ket awang mat iti personal na kanya tayo sila kumanitatang tayo no ada ti pamilya tayo kasla kumakanya ada pamilya kunyari ket awan iti bagas mi dumawat ak kini tatang ko mabalin tulungan na ni tatang ko ket kasano nga kay kini Ama Adan kaawang mat iti personal ni Ama Adan nga mangtulong kanya kasano da nga ilawlawag ni Ama Adan ket help me tata kanya mi itatan iti palawag kakabsat iso di question na mo lang adi ko na nga
Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, tulungan na. Sino bang tulong kada tayo, iso niya Ama Adan. Kasano na kang natulungan. Kat handa pa'y mag-amuno si asin no ni Ama Adan, kakabsat. Handa mo amungan ni Ama Adan, kakabsat, kat iso na ti personal iti man nakabaling nga Diyos. Kakabsat, iso di, kasano na tayo nga tulungan, babaan iti biyag. Tadi di impaay iti Ama tayo nga biyag, kat isong mo lang di iti impaay ni Ama Adan nga biyag, kadagiti Ama tayo, kakabsat. So, kumbaga yung kapangyarihan na buhay na yon na ipasa sa mga ama, pagkatapos na ibigay na sa atin. Kakabsat, iso di ko na nga, iti bagbaga na iti nga God Lord help me, iti help me iti kakabsat, iso ni Ama Adan. Iso iti mangtulong kada tayo, babal iti biyag tayo. Iso di una ni Uncle Renato, iti nga adad jay ibang bansa, adjay anak na, pagkatapos ipatalado na ito Pilipinas. Ala, kagkasano nga ipatalado na, o napay so ipatalado na. So, ipaganan to nga kastoy, at na panan na nga kay kayo, dintikwa na, pagbati, winukan. So, matalado. Tata, saan nga rin nga itaramidan na? Passport na ba? Kawang mo passport na nga dajay talado, kumbaga. Kat ko na kanya, among ka di nga iti Diyos ko man nakabalin. Or something nga, iti adagamin di sarita tayo kakabsat nga, may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. So, kahit nasaan ka man sa mundo, ay basta nakatungtong ka dito sa lupa, yun ang connection natin sa ating mga kapatid or sa ating Diyos. Iso dato di iso di already di biyag tayo kakabsat nakakonect kamya tayo am amin. Ore adayo tayo. So di una niyan ti Jezabel, oro di kunada ata awang pay di makuna. Tahang ko pay na feel dagi jay kakabsat. So una niyan ti Jezabel, kakabsat uray no adat to isuna, kadi anak na ada di Alicia, no da sakit di anak na maritnana. Kakabsat kumbaga no gurgurigo ko madya anak na apay kasla madmadidirik na madmadidirik na gayam adya anak na madmadidirik na ma-feel dalat ano kasi di ko nakgarudan nga ada ti connection da mo di gibaga kakabsat nga tatagaminan ada da di aramid iti sabali ngay nga gatas kakabsat di gatas iti baka, gatas iti bear brand, gatas iti baka kunakta kunada mo kang hangkamot nga dodong mami no di dodong kaw kamot kunada gamin kapsan. So nawawala daw yung connection ng bata sa ina kung hindi nagdede yung bata sa ina. Kapsan. Adadagi di kas nga explanation kapsan. So uray pay no an tatangarod iti makunakmot ijay kapsan. Uray pay anya ti ginagatas di anak kapsan. Nagkapulata kanya mga ama kan anak mulat na isuna kapsat. Iso di anya iti connection mo jay sika nga ama iti nang iti biyag iti anak mo. Ket sika nga ina anya mo ti impaay mo kanya na. Iso di jay bagina tas sika iti nakasukugan iti bagina kapsat. So di ko na ni manang ko iti napantayo jay ngay jay iti France ket sino ka ngay ngarod ko na di inarama na di jay ko na nga iti biyag mo iso ti amam kunana ket iti inam iso ti biyag mo sino ka ngay ngarod kunana ket nalito ijayon hanggang mo no sino isunan. So imbaga na dinagan na pudno mo nga iso na dajay kapsan nga mahanam mo nga iso na ajay dinagan mo si kadajay kapsan. So tata iso jay kayat ko lang nga kumpirmaan kanyayo kakabsat nga daji kan kantaan dayo promise lan nga kunana nga for the good Lord above. Yung good Lord above, wrong yun. San, anangay nga ron iti right word ijay. God, for the dear God above. God siya eh, yung God is langit. Dear isuna, daydayawan tayo mahal na ama. Dear God above. Dadya langit is looking down kunana with love. Kertit kitaan na tayo. When haang nga di Lord iti for the good Lord above kunana ngamin di Jacob is looking down with love. So wrong ajay kanya miwan. Kunata syempre ibabalikas damat ibagbagan ng buat ije promise lan ajay dagi di kakapsa tayo matigan. God langit Lord daga. Wan iso di ko na nga ada ajay may bagak nga talaga nga pinaliwan nabaliwan di jay nga
sarita. Oray mo ijay napanantayo doon. Kung ay dito. So DJ aji ko na tayo nga no iso dati agkantay jay ta iso da garod ket brands kakabsat ket ibagada iti kantada jay doon meaning itoy ayan tayo tatano si tayo mo timang kanta DJ nga kanta dito mo ti ibaga tayo hanga doon kakabsat iso jay po namin nga iba lang talaga po ang nasa main kakabsat nga ito'y main tayo nga maamuan DJ nagapuanan tayo tauray soda sursuro kunada anya ngay daji nga sursuro so hindi haanda nga may ibagbaga kumbaga title lang basta yung sinasabi nila na which is na dumaan din tayo sa mga ganyan na usapan sursuro ko nam anya garod iti sursuro so iji promise lang lang kakabsat malagip ko kunada anya nga iti sursuro so nagnadi sarita sungbat nga iti sursuro sa mapulong abilin sursuro disiplina sursuro anos pasensya ngam anya nga talaga iti sursuro kakabsat iti sursuro kakabsat may isa nga Dios nagbalin nga langit nagbalin nga daga nagbalin nga tao isu ni Adan iso dayta iti sursuro ket nga rod kakabsat anya iti pagkaybalinan na iti sursuro anya kaditin na pasama kadagitoy nga langit daga Adan ni ama Adan kakabsat nang parswa iti kalanglangan nga tao na idunga kanya na iso ni Eva anya ti istoryada ni Adan ken Eva kakabsat nagpamilyada that's why nga iti kaybalinan kakabsat iti sursuro ket pamilya. Tanya ka diti istorya na di creation kakabsat pamilya. Iso nga anya nga ron iti Dios. May isa nga Dios, langit, daga, Adan. Kakabsat anya nagpamilya. Iso nga ron nga dayta pamilya kakabsat iti nakay applyan na kakabsat ti jay sarita nga Dios ayat lawag ken biag. Sino nangarama dayta? Ni ama Adan ken ina Eva ayat lawag ken nakabukal da iti biag wenno naka parsuada absat naginayan ayat da and then nagpamilyada iso da jay kakabsat iti sursurong kakabsat itoy motherland ket aging ganaitan kakabsat iti may share ko kada kayo agkanta ako The Wonder of Lafayette. Marami siya. Malaki.